Nice to see you. Senang sekali bisa melihat semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita berdoa secara pribadi. Before we start our service, let's quiet our hearts and before the presence of God. Mari kita berdiam dan kita siapkan hati kita supaya kita siap mendengarkan suara Tuhan. Let's prepare our hearts so we can hear His voice. Psalm 111 verse 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujiannya kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bernyanyi, kita mau tetap berdiri. Umat yang pujilah Tuhan. Come Christian, join and sing.
Bapa kami yang di dalam surga, but our Father in heaven, it is by your vast and great love and generosity that you call us children. Tuhan, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Terima kasih karena Engkau adalah Bapa sumber segala hikmat. Dikala kami membutuhkan hikmat, Engkau memberikan kepada semua dengan murah hati. You are all-knowing and the source of all knowledge. You give generously without reproach to those who ask for wisdom. Bapa, berkati hamba-hambamu hari ini akan melayanimu. Urapilah Pastor Paul, Pastor Steve, and semua guru sekolah minggu, all the Sunday school teachers. Anoint them with your spirit today. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Matius 6 ayat yang 33 sampai 34. Matthew 6, 33, 34. Saya akan baca 33, kita bersama-sama akan membaca 34. Matius 6, 33, 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bersama-sama, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Kita bersyukur karena kita mempunyai hak istimewa ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa panggil Bapa kita Father, Daddy, Babe, right? Let's sing this song with a grateful heart. See what a great love that Father has lavished on us, that we should be called the children of God. Let's sing Abba Bapa.
ayatnya diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-51. Let's listen to God's message of forgiveness taken from John 6:51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terima kasih Yesus. Saya pernah dengar ya, hidup kekal bukan dimulai lagi kita mati, tapi hidup kekal dimulai saat kita menerima Yesus. Kita mulai berdamai dengan Tuhan, Allah hadir dalam hidup kita, surga mulai dalam hidup kita. Eternal life actually begins when we place our faith in Christ. It could be said that in some ways for believers, eternity is now. When we have peace with God, He is presence. Heaven starts when we let Him to be our God. Mari kita nyanyikan dekat Bapa.
has come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and bring petitions before Him. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bernyanyi nama Yesus sebelum kita masuk ke dalam doa. Before we pray, let us sing the song, the name of Jesus. Terima kasih atas hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us. Kami berbahagia karena kami bisa ada dalam rumah-Mu untuk menyembah-Mu. We are blessed, Father, because we can be in your house to worship you. Bapa, kami menengok ke belakang dan kami bersyukur atas berkat demi berkat yang Engkau sudah limpahkan atas hidup kami. As we look back, Father, we want to give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Kami berterima kasih kepadamu, karena tatkala kami lemah, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. We are thankful to you, Father, because in times of weakness, you give us strength. Tatkala kami bingung, Engkau memberikan kepada kami petunjuk-Mu. While we were confused, you gave us your direction. Waktu kami ragu, Engkau memberikan kepada kami keteguhan hati. While we were wavering, doubting, you gave us assurance. Bapa dalam surga, kami pun datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaati-Mu. We also come before you to confess that we are sinners. We know what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, basuh kami dengan darah-Mu. So we pray, Father, please forgive us.
and wash us clean with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami juga menaikkan doa sekarang buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also now want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami berdoa buat Om Peter Subadia, biarlah Engkau terus kuatkan tubuhnya sehingga suatu hari kelak ia dapat kembali berdiri dan berjalan. We remember Om Peter Subadia. We pray, may you strengthen him that one day he can stand up and walk again. Kami berdoa pula buat Andri, biarlah Engkau terus beri kepadanya kekuatan sehingga suatu hari ia pun dapat kembali berjalan. We pray for our sister Andri. May you give her strength that one day she can walk again. Kami juga berdoa Bapak buat Pak Gustaf dan Om Arthur. Berilah kepada mereka kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Pak Gustaf and Pak Om Arthur. May you give them strength to go through the treatment week after week. Bapak, kami juga mengingat saudara kami Pekban dan Luisa yang masih di Jerman belum bisa meninggalkan negara itu kembali ke Amerika karena tesnya masih tetap positif. Biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan sehingga mereka bisa kembali pulang. Remember Luisa and Pekban who are still in Germany because their COVID test has been, or Luisa's COVID test has remained positive. May you touch and heal them, that they will get a negative test so they can fly home again soon. Bapak, kami juga berdoa buat saudari Stephanie, buat saudari Mira, biarlah Tuhan terus jamah dan sembuhkan mereka. We pray for our sister Stephanie and Mira. May you touch and heal them, Father. Kami berdoa buat saudari Herwi, saudara Anyau, biarlah Engkau juga terus kuatkan dan sembuhkan mereka. We pray for Anyau and for Herwi. May you continue to strengthen them and to heal them. Kami mohon terus kekuatan bagi saudari Susan dan juga bagi Tony Moniaga. Biarlah Engkau jamah dan terus kuatkan mereka. Pray for our sister Susan and our brother Pastor Tony Moniaga. May you continue to strengthen them and to heal them. Bapak, kami juga berdoa buat Tante Elvir. Selasa ini ia akan menjalani operasi. Biarlah Engkau memberikan kepadanya kekuatan menjalani operasi, dan nanti dalam tahap pemulihan Kau berikan kepadanya juga kekuatan Tuhan menjalani masa yang panjang itu. We pray for Tante Elvir. On Tuesday she will undergo another surgery. We pray for strength upon her, that her body will be strong to go through this surgery, and we pray for strength upon her during the recovery. May you touch and heal our sister, Heavenly Father. Kami juga mau berdoa Bapak buat peperangan di Ukraina. Kami memohon Engkau turut campur tangan, menghentikan peperangan dan kekejaman. Biarlah kembali ada damai di tanah Ukraina. We pray, Father, for peace upon the land of Ukraine. May the people of Ukraine live in peace again, and we pray, may you put a stop to the cruelty and to the war that is raging there. Bapak, kami mengingat juga buat hamba-hambamu, buat gerejamu di sini. Biarlah tanganmu senantiasa menuntun domba-dombamu. Biarlah domba-dombamu mendapatkan selalu penyertaanmu dalam hidup mereka. We pray, Father, for your sheep here. May your presence be with each one of your sheep here, that they know, Father, they are never alone because you are always with them. Kami juga sekarang berdoa Bapak, memohon penghiburan bagi keluarga Joyce dan Bob yang ditinggal oleh Mama Joyce. Biarlah kan kepada mereka kekuatan menjalani masa yang sulit ini. Father in heaven, we also pray for comfort
and strength upon Joyce and Bob during this difficult time as they're grieving the loss of their mother. Heavenly Father, please help them get through this difficult time. Terima kasih Bapa, Kau berkenan mendengar doa-doa kami. Thank you Father for hearing our prayers. Kami naikkan semua ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. So we pray all of this in the name of Jesus, our Lord and our Savior. Oh ya, kami juga mau berdoa buat tetangga kami Norma. Biarlah tangan-Mu juga terus menopangnya dan memberikan kekuatan kepadanya. We pray, Father, for our neighbor Norma. I forgot to pray for her just now. May you touch her and strengthen her. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Saudara-saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah Simply Me. Terjemahannya agak susah, saudara. Harus saya gunakan bahasa Jawa. Aku tok. Iya, Mar ya. Aku tok ya. So, just me. Ya, simply me. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 20. Please turn your Bible to the book of Acts chapter 20. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 20, the book of Acts chapter 20, ayat 33 hingga 38, beginning from verse 38 to verse 33 to verse 38. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman. Please stand for the reading of the scripture. Saya baca ayat 33, saudara menanggapi membaca ayat 34 dan seterusnya. I will read verse 33 and you respond by reading verse 34 and so forth. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan emas sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan Verse 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Verse 37, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Together 38, mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena dia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Silakan duduk, you may be seated. Saudara-saudara, salah satu orang yang saya kagumi adalah John Wooden. Beliau adalah mantan pelatih basket di UCLA. One of the men that I admire is John Wooden, the former UCLA basketball coach. Sebagai seorang pelatih, saudara, beliau bukan saja mengharapkan performa yang baik, tapi juga mengharapkan karakter yang baik dari para pemainnya. As a coach, not only did he expect performance excellence, but he also expected character excellence from his players. Nah, saudara, itu sebabnya sepanjang karirnya yang gemilang, dia selalu menekankan pada mereka pentingnya integritas dan karakter yang baik. That's why throughout his illustrious career, he always pounded on them the importance of integrity and good character. Nah, saudara, untuk mentransisikan kita masuk kepada pembahasan firman Tuhan ini, saya akan mengutip apa yang dikatakannya tentang karakter. Beliau berkata, perhatikanlah
karaktermu lebih daripada reputasimu. Karena karakter adalah dirimu apa adanya. Sedang reputasi adalah pandangan orang tentang dirimu. Ujian sejati karakter seseorang ialah apakah yang dilakukannya atau dilakukan seseorang sewaktu tidak ada orang yang melihatnya. Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. So the true test of a man's character is what he does when no one is watching. Sungguh tepat. That really nails it, doesn't it? Saudara, karakter adalah siapa diri kita. Sedangkan reputasi adalah pandangan orang tentang siapakah diri kita. Character is what we really are, while reputation is what others think we are. Itu sebab ujian sejati dari karakter manusia adalah apakah yang diperbuatnya tak kala orang tidak melihatnya. So, the true test of a man's character is what he does when no one is watching. Saudara, banyak orang bisa berbuat baik sewaktu orang melihat, tapi hanya sedikit orang yang berbuat baik sewaktu tidak ada orang yang melihat. You see, many can do good when others are watching, but only a few can do good when no one is watching. Nah, berdasarkan kata-kata perpisahan yang disampaikan oleh Paulus di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa setelah memberitakan Injil Yesus, terpenting bagi Paulus adalah karakter. Based on his farewell speech, we can conclude that next to preaching the gospel of Jesus, character was foremost in Paul's mind. Dia mengerti betapa pentingnya peran karakter dalam pelayanan. He understood the pivotal role that character played in ministry. Dia mengetahui bahwa karakter yang buruk bukan saja merusak pelayanan, tapi juga dapat mencoreng nama Yesus dan menghalangi pekerjaan Tuhan. He knew that a bad character would not only kill ministry, but it would also smear the name of Jesus and impede the work of God. Itu sebab dia berusaha sebaik-baiknya memberi contoh yang baik agar dia tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang dilayaninya. That's why he did his best to set a good example so he would not become a stumbling block to those he was trying to reach. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan pribadinya, dia menjaga karakternya seperti orang menjaga harta karun. In ministry and personal life, he guarded his character like a treasured possession. Nah, mari sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan dan mempelajari bagian ini dan menimba beberapa pelajaran tentang karakter, integriti, dan juga pelayanan dari kehidupan Paulus. Let us now delve into this passage and glean some lessons about character, integrity, and ministry from Paul. Pelajaran pertama, yaitu kita tidak bisa memisahkan integritas pribadi dari integritas pelayanan. The first lesson is that we cannot separate personal integrity from ministry integrity. Saudara, ada beda antara integritas pelayanan dan integritas pribadi. You see, there is a difference between ministry integrity and personal integrity. Saudara, integritas pelayanan adalah
melakukan pelayanan secara benar dan jujur. Sedang integritas pribadi adalah hidup benar dan jujur. Ministry integrity is doing ministry rightly and honestly, while personal integrity is living our lives rightly and honestly. Paulus memulai kata-kata perpisahannya dengan membahas tentang integritas. Integritas pelayanan. Paul began his formal speech with some words about integrity. Ministry integrity. Dia bicara tentang bagaimana dia telah melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan. How he had served the Lord with humility and sincerity. Dan bagaimana dia telah setia terhadap panggilannya memberitakan firman Allah. And how he had been faithful to his calling to preach the word of God. Nah, bagaimana bisa kita lihat sekarang, dia mengakhiri kata-kata perpisahannya juga dengan membahas tentang integritas. Integritas pribadi. And as we can see, he's now ending it with some words about integrity. Personal integrity. Saudara, integritas pelayanan dan integritas pribadi tak terpisahkan. Keduanya berjalan berdampingan. You see, ministry integrity and personal integrity are inseparable. They go hand in hand. Dan sudah tentu, saudara, kita bisa menggantikan pelayanan dengan pekerjaan. Kita mesti melakukan pekerjaan kita dan juga menjalani kehidupan kita dengan integritas, secara benar dan secara jujur. We ought to do our work and live our personal lives with integrity, rightly and honestly. Saudara, saya masih ingat saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh pendeta Jack Hayford. Yeah, I remember reading an article by Pastor Jack Hayford a long time ago. Nah, saudara, di dalam artikel itu dia terbuka mengakui bahwa dia pernah bermain-main dengan jumlah kehadiran. Ini terjadi di awal pelayanannya. So in that article, he openly admitted to playing around with numbers of attendance in the early part of his ministry. Bukannya melaporkan jumlah kehadiran apa adanya, dia membulatkannya ke angka yang lebih besar. Instead of reporting the number of church attendance exactly as it was, he would round it up to the higher number. Sebagai contoh misalnya, dia membulatkan angka kehadiran misalnya ya 455 menjadi 500 yang hadir. For instance, instead of reporting 455, he would round it up to 500 who attended the service. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menegurnya. Ya, menegur keinginannya untuk membesar-besarkan jumlah kehadiran. But thank God, the Holy Spirit convicted him and confronted him with his motivation to inflate the number of attendance. Saudara, kita mulai dengan ketidakjujuran kecil-kecilan, baik itu di pelayanan atau di pekerjaan kita. Tapi begitu kita mulai tidak jujur, biasanya kita susah berhenti. You see, we may begin with small dishonesty, be it in ministry or work. But once we begin, we usually cannot stop. Biasanya malahan kita terus meningkatkannya kepada ketidakjujuran yang lebih besar. In fact, we tend to go on to bigger dishonesty. Dan akan selalu ada banyak kesempatan serta alasan mengapa kita
terpaksa tidak jujur di dalam perbuatan kita. And there will be plenty of opportunities and reasons for us to be dishonest in what we do. Jadi jangan mulai. So do not start. Jujurlah di hari yang baik maupun di hari yang buruk. So be honest, both in good times and bad times. Mari kita lanjutkan. Let us go on. Paulus berkata, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Paul says here, I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. Saudara, kata covet, iri, dapat juga diterjemahkan ingin. The word covet can also be translated want to. Cara harfiah berarti mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. It literally means to have a strong desire to do or secure something. Jadi Paulus berkata, saya tidak menginginkan, bahkan saya tidak merindukan perak orang, emas orang, atau pakaian orang. So what Paul is saying here, I have not wanted and I have not desired anyone's silver or gold or clothing. Saudara mohon perhatikan, Paulus tidak berkata, saya tidak pernah mengambil perak orang, emas orang, atau pakaian orang. Please note that Paul did not say, I have not taken anyone's silver or gold or clothing. Tidak, dia berkata saya tidak menginginkan perak orang, emas orang, atau pakaian orang. He said, I have not wanted or desired anyone's silver or gold or clothing. Di sini kita melihat Paulus mengangkat standar etikanya ke tahap yang lebih tinggi. You see, Paul took his ethical principle or standard to a higher level. Karena kita mungkin tidak mengambil emas, perak, atau pakaian orang, tapi mungkin sekali kita menginginkannya. You see, we may not take anyone's silver or gold or clothing, but we may desire it. Kita mungkin bahkan bermimpi memilikinya. We may even dream of having it. Paulus berkata, bukan saja saya tidak pernah mengambil perak, emas, atau pakaian orang, bahkan saya pun tidak menginginkannya. Paul said here, not only have I not taken anyone's silver or gold or clothing, but I have not even desired it. Jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. Here's the second lesson we can learn. Perbuatan bicara nyaring. Motif bicara kuat. Action speaks loudly, but motive speaks strongly. Here's the second lesson we can learn. Jadi selalu perhatikanlah apa yang di dalam, bukan yang di luar. Karena yang di luar bisa mempedaya orang. So pay attention to what is inside, not what is outside. What is outside can be deceiving. Saudara, bagaimanakah kita mendefinisikan diri kita? How do we define ourselves? Seringkali kita mendefinisikan siapa diri kita lewat apa yang kita lakukan. Tapi kita tahu itu bukanlah definisi yang tepat. Often we define ourselves by what we do, but we know it is not an accurate definition. Lebih tepat bila kita mendefinisikan diri kita berdasarkan siapakah diri kita, secara spesifik keinginan-keinginan kita. To be more accurate, we ought to define us by who we are.
specifically by our desires or what we want. Saudara, apa yang kita inginkan itu mendefinisikan siapa diri kita secara tepat. You see, what we want defines us truthfully. Tidak heran di khotbah di atas bukit Tuhan kita Yesus berkata, "Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang seorang perempuan dan mengingininya telah berzina dengan dia di dalam hatinya." Jesus says, "But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart." Jadi saudara, apa yang kita inginkan menyatakan siapakah diri kita. What we want reveals who we really are. Saudara, kita yang ada di dalam pelayanan mesti menjaga hati kita terhadap keinginan untuk mempunyai lebih. We who are in ministry must guard our hearts against the desires for more. Lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih mempunyai banyak anggota. More wealth, more influence, and more members. Biasanya kita ini mau lebih sewaktu kita mulai melihat sekeliling kita. You see, we usually want more when we start looking around. Kita perhatikan apa yang orang miliki. We notice what others have. Jadi, jangan lihat sekeliling. So do not look around. Sebaliknya, lihatlah ke atas dan dengan penuh syukur hargailah porsi yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ya, don't look around. Instead, look up. And with thanksgiving, appreciate the portion given us by God. Mari kita lanjutkan. Let's go on. Paulus berkata, "Engkau tahu, dengan tanganku sendiri, aku memenuhi keperluanku dan keperluan rekan-rekan seperjalananku." Paul says, "You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions." Di sini Paulus membicarakan tentang pekerjaan yang dilakukannya sebagai pembuat kemah. Here, Paul is referring to the work that he does, a tent maker, dan bagaimana dia telah mencukupi keperluan hidupnya dan keperluan pelayanannya serta keperluan rekan-rekannya dari pekerjaannya sebagai pembuat kemah. And how he has supported his life and ministry and his companions from his vocation as a tent maker. Nah, saudara, sebelum kita menyimpulkan bahwa di sini Paulus memberi izin kepada kita yang melayani untuk bekerja di luar pelayanan, mari kita lihat dua hal berikut ini. Before we jump into conclusion that Paul is thereby giving permission to us in ministry to do outside work, let us pay attention to a couple of things first. Saudara, pertama, Paulus berkata bahwa dia bekerja untuk memenuhi keperluan pelayanannya dan kehidupannya. Firstly, Paul is saying that he works to support his ministry and his life. Singkat kata, dia tidak bekerja untuk memperkaya dirinya atau mengembangkan bisnisnya. Simply put, it did not work to enrich himself or to grow his business. Berikut, saudara. Paulus berkata, "Di dalam segala hal, aku menunjukkan kepadamu, ya, atau kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus
Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. In everything I did, Paul said, I showed you that by this kind of hard work we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Saudara, Paulus bekerja bukan saja agar dia tidak menjadi beban bagi orang yang dilayaninya, tapi agar dia bisa membantu orang yang berkebutuhan. So you see, Paul works not only so that he will not be a burden to those he serves, but also so that he can help those in need. Nah, bagi kita yang melayani, pertanyaannya bukanlah boleh tidak kita bekerja, tetapi harus tidak kita bekerja. So for us who are in ministry, the question is not whether we may or may not work, but whether we must or must not work. Ada kalanya kita harus bekerja untuk memenuhi keperluan kita dan pelayanan kita. There are times we must work to support our ministry or our life, sehingga kita tidak menjadi beban bagi orang yang kita layani yang sudah terbebani hidupnya. And not be a burden to those whom we serve who happen to be heavy laden. Tapi ada kalanya justru tidak seharusnya kita bekerja karena kita sudah tercukupi. But there are times we must not work because we are already amply supplied. Jadi ini pelajaran ketiga yang bisa kita petik. Here's the third lesson we can glean. Selalu gunakan kriteria ini. Manakah yang lebih baik bagi orang yang kita layani? Always use this criteria. Which is better for those whom we serve? Jika lebih baik bagi orang yang kita layani, kita bekerja, maka seharusnya lah kita bekerja. If it is better for those that we serve that we work, we should then work. Tapi, bila lebih baik, bila kita tidak bekerja, kita tidak seharusnya bekerja. But if it is better that we do not work, we should not work. Selalu jadinya kita pikirkan apa yang baik bagi orang yang kita layani dan bagi pekerjaan Tuhan. Simply put, we must think of what is good for those whom we serve and for God's work. Nah, sekarang kita tahu bahwa salah satu prinsip panduan hidup Rasul Paulus adalah kata-kata Yesus ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Now we know that one of the guiding principles of Paul's life was these words of Jesus. It is more blessed to give than to receive. Saudara, ada berkat khusus dari Allah bagi kita yang memberi. Karena memberi senantiasa menyenangkan hati Tuhan. You see, there is a special blessing from God for those who give. Because giving always pleases God. Nah, karena memberi adalah salah satu karakteristik Allah, maka kita bisa berkata bahwa orang yang memberi memiliki hati Allah. Since giving is one of the main characteristics of God, we can then say that those who give have a heart of God. Lebih lanjut, saudara, lebih berbahagialah memberi daripada menerima, karena dengan kita memberi, maka kita menaruh percaya kita pada Allah. Further, it is more blessed to give than to receive, because by giving, we place our trust in God. Singkat kata, memberi menuntut iman. Iman bahwa Allah akan memelihara kita. Simply put, giving requires faith that God will take care of us.
Kalau kita tidak beriman Tuhan akan memelihara kita, kita tidak akan memberi. So you see, if we have no faith that God will take care of us, we will never give. Nah, sewaktu kita memberi, makanya kita ini bergantung kepada Allah. So when we give, we depend on God. Dan ini akan membawa kita masuk ke dalam persekutuan yang indah dengannya. And this will bring us into a blessed communion with Him. Dengan kita memberi, kita bertumbuh dan makin menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. You see, by giving, we grow and enjoy a more intimate union with God. Maka, lebih berbahagia atau lebih diberkatilah memberi daripada menerima. That's why it is more blessed to give than to receive. Setelah mengatakan semua itu, Paulus kemudian berlutut dan berdoa dengan para tua-tua dari Efesus. After saying all this, Paul then knelt with the Ephesian elders and prayed. Mereka menangis terseduh-seduh. Mereka memeluk dan berulang-ulang menciumi Paulus. They all cried as they embraced him and kissed him. Mereka sedih sebab Paulus berkata mereka tidak akan melihat mukanya lagi. They were sad because Paul said that they would never see him again. Dan Paulus benar. Mereka tidak pernah berjumpa lagi di dunia ini. And Paul was right. They never met again on this side of heaven. Mereka kemudian berjumpa lagi di surga. They would later meet on the other side of heaven. Saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin meninggalkan saudara dengan pemikiran atau perenungan berikut ini. Before I conclude, I'd like to leave you with these thoughts. Saudara, biasanya kita ini beranggapan bahwa cara menyenangkan hati Tuhan adalah dengan melibatkan diri di dalam sesuatu yang kita panggil pelayanan. We often think that the way to please God is by getting involved in what we usually call ministry. Jadi, makin sibuk kita beranggapan makin senanglah hati Tuhan, karena itu menunjukkan kita bahkan tidak punya waktu untuk diri sendiri. It then follows the busier we are, the happier God will be, because it shows that we even have no time for us. Atau kita menyamakan menyenangkan hati Tuhan dengan berapa besar banyak persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Mungkin uang, mungkin orang yang kita panggil, kita telah menangkan bagi Tuhan. Or we equate pleasing God with how much we bring to God. It could be money or people that we have so-called won for the Lord. Saudara, pandangan ini keliru. This view is fallacious. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah menghidupi kehidupannya di dalam diri kita. What pleases God is living His life in our lives. Benar, Roh Kudus ada dalam diri kita. It is true that the Holy Spirit is in us. Begitu kita menerima Yesus ke dalam hidup kita, Dia akan masuk dan hadir di dalam hidup kita lewat Roh-Nya yang kudus. Once we accepted Jesus into our lives, He would come in and live in us through His Holy Spirit. Pertanyaannya adalah, apakah Dia menghidupi kehidupannya di dalam diri kita? The question is,
is He living His life in us. Tujuan Yesus datang ke dalam hidup kita adalah untuk menghidupi kehidupannya di dalam diri kita. The purpose of Jesus' coming into our lives is to live His life in us. Oleh karena Dia pemurah, Dia ingin hidup dan menunjukkan kemurahannya melalui kita. Because He is merciful, He wants to live and show His mercy through us. Karena Dia kudus, Dia ingin hidup dan menunjukkan kekudusannya melalui kita. Because He is holy, He wants to live and show His holiness through us. Karena Dia Maha Kuasa, Dia ingin hidup dan menunjukkan kuasanya melalui kita. Because He is powerful, He wants to live and show His power through us. Dan karena Dia kasih, Dia ingin mengasihi melalui kita. And because He is love, He wants to love through us. Dengan kata lain, saudara, Ia ingin menaruh semua yang diinginkannya di dalam diri kita. Simply put, He wants to put all that He wants in us. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mengingini semua yang diinginkannya? So the question is, do we want all that He wants? Saudara, sebelum kita bisa menaatinya, kita pertama mesti menginginkan yang diinginkannya. You see, before we can obey Him, we must first want what He wants. Jika kita tidak menginginkan yang Dia inginkan, kita tidak akan bisa menaatinya. If we don't want what He wants, we can never fully obey Him. Saudara, seperti tadi saya sudah singgung tentang mengasihi. Apakah kita ingin mengasihi? Kalau kita tidak ingin mengasihi, kita tidak akan bisa menaati perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi. So like that example that I just shared with you about love. God is love, He wants to love through us. The question is, do we want to love? If we don't want to love, we can never obey His command for us to love one another. Apakah kita ingin mengampuni? Kalau kita memang tidak menginginkan untuk mengampuni, kita tidak akan menaati perintahnya. Do we want to forgive? If we don't want to forgive, we will never obey His command for us to forgive one another. Jadi selalu kita mesti bertanya, sebetulnya kita inginkan atau tidak. So the question we must come back to again and again is, do we want it or not? Seringkali kita hanya berkata, saya tidak bisa melakukan kehendak Allah, tapi sebetulnya yang menjadi masalah bukannya tidak bisa melakukan kehendak Allah, kita mesti jujur, kita memang tidak suka, kita memang tidak mau melakukan yang Dia inginkan kita lakukan. So we cannot say, well, I cannot do what God commanded me to do. But we must be honest, maybe the issue is that we just don't want to do it. Because we don't want to be in that position to love, to forgive, and whatnot. Saudara, perenungan yang terakhir. One final thought. Paulus menghabiskan 3 tahun hidupnya di Efesus. Bukannya waktu yang terlalu lama. Tapi dia meninggalkan kesan yang mendalam pada orang-orang yang dijumpainya dan dilayaninya. Paul spent 3 years in Ephesus, not a very long time, but he left an indelible mark on those he met and ministered to. Saudara, Paulus tidak hidup sampai usia 80-an. Besar kemungkinan dia mati di sekitar usia 60-an. Paul did not live to his 80s. Most likely he died in his 60s.
Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hidupnya singkat. We can then say that his life was rather short. Saudara, hidup ini singkat. Life is short. Kita bisa mengukur panjang pendeknya hidup dari berapa lamanya waktu atau tahun kita hidup. We can define or measure the length of life by the years or the time that we live. Tapi kita juga bisa mengukurnya lewat apa yang kita ingin capai atau lakukan, atau sudah capai atau sudah lakukan. But we can also define it by what we want to accomplish or what we have accomplished. Makin banyak hal yang kita ingin lakukan, makin kita berburu dengan waktu. The more we want to accomplish, the more pressed we are against time. Dan itu membuat kita merasa hidup ini singkat. And that can make us think that life is short. Waktu saya baru memulai pelayanan saya bertemu dan berbicara dengan seorang hamba Tuhan yang telah dipakai Tuhan berpuluhan tahun. When I began my ministry, I remember meeting somebody and talking to this person who had been used by God for many years. Dan saya masih ingat beliau berkata begini kepada saya. I remember what he said to me. Hidup ini singkat. Masih begitu banyak hal yang masih dikerjakan, tapi tidak ada waktu untuk mengerjakannya. He said to me, life is so short. There's so many things that we need to do, but we will not have the time to do them all. Maka dia berkata, pada akhirnya kita harus bijaksana memilih, sehingga kita bisa benar-benar mengerjakan hal yang sungguh penting dalam hidup ini. So he said it is imperative that we know what's important in life. So we can really focus on doing that which is important. Saudara, satu hal yang menarik tentang kata-kata perpisahan Paulus di sini adalah dia tidak menyebut-nyebut pencapaiannya. What is interesting about this farewell speech is that there is no mention of Paul's accomplishment. Dia tidak bicara berapa banyak jiwa yang dia telah menangkan, berapa banyak gereja yang telah dia rintis. He did not talk about how many souls he had won or how many churches he had started. Dia hanya bicara tentang hidupnya, dirinya, yaitu integritasnya dan karakternya. He only talked about his life, about his integrity and character. Bertahun-tahun yang lalu saya berjumpa dengan seseorang yang memang adalah seorang hamba Tuhan. Saya hanya bertanya secara singkat saja, apa kabarnya selama ini? Years ago I met somebody who was in ministry. So casually in passing, I just asked, how are you? What have you been doing? Dia langsung menceritakan kepada saya, dia baru saja pergi ke sana ke sini mengunjungi ini, memulai ini. Dalam hati saya, gua nggak nanya. He just kept on going, what he has done. I've done this. I went to this place. In my heart, I just said, I don't care. That's not my question, and I don't want to know. Tapi saudara-saudara, itulah yang penting baginya, and that's what's important to him. Saudara, Paulus tidak ada satu kata pun berkata, saya telah memenangkan berapa banyak jiwa, saya telah memulai beberapa gereja. Tidak ada. Paul never talk about how many souls he had won. And he never talk about how many churches he has started. He only talk about his integrity and his character. That's all. Jadi saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa Paulus tidak mengukur hidupnya
berdasarkan tahun-tahun kehidupannya. We can then say Paul did not measure his life by the years he had lived. Dia juga tidak mengukur hidupnya berdasarkan pencapaiannya. And he did not measure his life by what he had accomplished. Tapi dia mengukur hidupnya berdasarkan apa yang sudah diberikannya. But he measured his life by what he gave. Dan yang telah diberikannya adalah dirinya. Dan inilah cara yang benar untuk mengukur hidup. You see, what he gave was his life. And this is the right way to measure life. Saudara, tua-tua Efesus menangis bukan karena mereka tidak akan pernah mendengar Paulus berkhotbah lagi loh. Mereka menangis karena mereka tidak akan bisa melihat wajahnya lagi. You see, these Ephesian elders cried not because they would not be able to hear Paul preach again, but rather because they would never see his face again. Singkat kata, saudara, mereka itu akan kehilangan dirinya. Paulus, bukan pencapaiannya, pekerjaannya, dan pelayanannya. They would miss him, simply him, not his accomplishment. Saudara, mari kita berhenti dan bertanya. Let us pause and ask. Jika saya harus mati hari ini, apakah yang akan membuat orang-orang yang terdekat dengan saya menangisi saya? If I were to die today, what would people close to me miss me for? Uang saya kah? Hikmat saya kah? Kekuatan saya kah? Atau ya saya top? My money, my wisdom, my strength, or simply me? Saudara, orang-orang yang terdekat dengan kita hanya akan menangisi kita top bila kita telah memberikan hidup kita kepada mereka dan untuk mereka. You see, they would only miss us, simply us, if we have given our lives to and for them. Itu saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh diingatkan bahwa yang penting bukanlah perbuatan-perbuatan kami, tapi diri dan karakter kami. We thank you for reminding us once again that what is important is not our accomplishments, what we do, just simply us, our character, our soul. Bapak dalam surga, biarlah ini kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. So we pray, may we bring this home and live it. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih. Thank you, Pastor Paul. I feel so blessed. Amin, saudara-saudara. Kita akan menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita bahwa kita mau mempunyai hati seperti Tuhan. Ya, we want what He wants. May we sing this as a prayer as well. Ajar kami Tuhan. Ajar
Together. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Imis. Kita akan menikmati persembahan pujian yang dibawakan oleh Stacy Lau yang berjudul Why. We rode into town the other day, just me and my daddy. He said I'd finally reached that age, and I could ride next to him on a horse that of course was not quite as wide. We heard a crowd of people shouting, and so we stopped to find out why. There was that man that my dad said he loved, but today there was fear in his eyes. So I said, Daddy, why are they screaming? Why are the faces of some of them beaming? Why is he dressed in that bright purple robe? I'll bet that crown hurts him more than it shows. Daddy, please, can't you do something? He looks as if he's gonna cry. You said he was stronger than all of those guys. Daddy, please tell me why. Why does everyone want him to die? Later that day, the sky grew cloudy, and Daddy said I should go
see the child trembling by her father's side. Now I can tell you why. She is why you must I just wanted to share this song and hope that it would be a blessing to you all and remembering why Jesus was sent to die and that he died because of us and because God loved us so much. So thank you. Thank you, Stacy. It's been a blessing and I'm a mess. I remember that one of my friends said, he betrayed and he was mocked and left by the Father alone. He was alone, so we won't be alone. Ya, Yesus dihianati, dicemooh, dan ditinggalkan ng Bapa di surga supaya kita nggak sendirian. Oke. Mari kita bawa persembahan syukur pada Yesus, Tuhan dan Bala kita yang telah memelihara dan memberkati kita. Mari panggil Asyur untuk maju ke depan. Mari kita memberi karena kita punya iman bahwa Tuhan akan memelihara kita seperti tadi Bapak ya. Dan juga dan Tuhan melihat bukan jumlah ya. Tuhan cuma melihat hati kita. Jadi mari kita memberi bukan karena kita bisa memberi, tapi karena Tuhan baik. Kita mau bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven. Lord, there is nothing that we can give that complete your love. Tidak ada jumlah yang kami bisa beri yang bisa membandingi cinta-Mu pada kami. Tuhan, biarlah apa yang kami beri karena kami ingin membuat hati-Mu senang. We want to give because we want to please you, Lord. Berkatilah persembahan kami. Dan bila kami tidak bisa memberi hari ini, Tuhan mengerti juga. Karena Tuhan mengasihi kami melebihi dari apa yang kami bisa beri. In Jesus' name we pray, amen. Saya akan menyanyikan lagu Battle Belong. Di Alkitab dibilang, what then shall we say to these things if God for us, who can be against us? Kita tidak usah melakukan apa-apa waktu kita ada di battle. We just have to be silent and drop to our knees and pray.
But you see the empty tomb. So when I cry, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. For when I fight, I'll fight on my knees with my hand lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you, and when I fight, I'll fight on my knees with my hand lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Battle belongs to God. Alright, okay. Mari akhiri ibadah ini dengan nyanyikan Pelangi Kasih-Nya. By the end of this service, mari kita let's sing Pelangi Kasih. Mari kita bangkit berdiri. Engkau
us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the power and the fellowship of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Pengumuman pada hari Selasa 19 April, Ibu Sylvia Sasmita, mama dari saudara Joyce Ling, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kami turut berduka dan berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada Ibu Joyce dan Pak Bob dan keluarga besar Sasmita. Perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk acara ini. Hari ini juga ada penjualan dana untuk mendukung tim misi ke Fiji. Hari ini juga ada latihan paduan suara ya, jam 2. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Ada kiranya yang datang pertama kali hari ini bisa berdiri dan memperkenalkan nama saudara. Tiga. Namanya siapa? Joseph. Josiah. Welcome. Yang selamat ulang tahun untuk Gwen Graciel Go, Sophie Lim, Berta Tian, Yesaya Adijaya, Sigit Primanto. Kehadiran minggu lalu dan persembahan minggu lalu ada di buletin dan juga pelayanan minggu depan. Mari kita berdoa. Our Father in Heaven, terima kasih untuk firman dan juga puji-pujian yang kami boleh naikkan. Thank you Lord for your blessing through the sermon and through the song that we sing. Sekarang kami ingin makan siang bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati percakapan kami. God bless our conversation during our lunch and fellowship. Biar semua yang kami katakan boleh membangun satu sama lain. May our God be pleased. May our words be pleasing to you and be edifying to each other. In Jesus' name we pray. Amen. Ibadah usai.